السلام عليكم، صباح الخير عليكم، تبارك الله عليكم. هيا دي هنا بوجليده على اليسار ونيشان باش نمشيو وجهه ان شاء الله هي دي البسكيت اللي قلتلكم عليها رجلي الشرايط تاعها يقدر تشوفها تخلع بصح قال لك عيانه ما كان والو. خارج مع الطريق الجديده، بون طريق جديده بالك هذه وحده مدينه الرمشي حنا داخلين لها. راني نقول علاش هذا الغاشي من الخميس كاين السوق تاع الرمشي. السلام عليكم، صباح الخير عليكم، تبارك الله عليكم، صباح الخير من حي بوجليده في تلمسان. هذه الطريق اللي تعبي بوجليده ومن تما نمشيو نحل وجهات ونحكي لكم. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le quartier Boujlida de Tlemcen et là on se dirige vers le quartier de Boujlida. Je vous parlerai par la suite du programme que je suis en train de monter. هيا دي هنا بوجليده على اليسار ونيشان باش نمشيو الطريق الوطني باش نكشو طريق الرمشي ولا طريق وهران. Le quartier de Boujlida se trouve vers la gauche et si on va tout droit, on rejoint la route nationale qui nous mènera à la ville de Remchi ou à la wilaya d'Oran. في الحق انني ماشي للرمشي، اذا خصني نمشي نيشان وشنو هو راني طالع على بوجليده نمشي للكيفان على خاطر مانيش هاود للرمشي باللوطو اليوم. En vérité, ma destination aujourd'hui c'est la ville de Remchi. Donc je devrais aller tout droit. Mais je vais tourner à gauche vers Boujlida pour rejoindre le quartier d'El Kifan parce qu'aujourd'hui je ne vais pas aller à Remchi avec ma voiture. نمشي نرفد بيسكليت اللي نمشي بها باش عاد انا البيسكليت راه عندي كاريو مالا راكم فهمتوا راني ماشي نهود البيسكليته مدينه الرمشي اللي هي تبعد على مدينه تلمسان حوالي 25 ولا 27 كيلومتر. Je vais prendre mon vélo qui se trouve au quartier d'El Kifan pour me diriger vers la ville de Remchi qui se trouve à 25 ou 27 km. السلام عليكم من جديد. هاو هادي البسكليته راني هاود مع الكيفان الوجهه ان شاء الله الرمشي. Je suis sur mon vélo depuis le quartier d'El Kifan. Direction Remchi. خرجوا مع هاد السيركيلاسيون تاع الدخول تاع الكوليجات تاع 8 ونهضروا غير. On se voit à la sortie de la ville où la circulation est moindre. السلام عليكم من جديد. احنا خرجنا من تلمسان ولكن كما راكم تسمعوا الحس غير هو اليوم كما قلت لكم الوجهه تاعي مدينه الرمشي. مانيش عارف نبدا لكم علاش راني هاود داخل الرمشي ولا نبدا لكم من الاول نحكي لكم القصه تاعي مع هاد الهوده. بان لي نبدا لكم من الاول خير، نقلب الكاميرا تشوفوا الطريق وراني نحكي لكم. On vient de quitter le centre urbain, mais comme vous l'entendez, le bruit n'a pas changé. Aujourd'hui, la destination, comme je vous l'avais dit, c'est la ville de Remchi. Je ne sais pas si je dois vous dire directement pourquoi je vais à la ville de Remchi, ou bien je vous raconte l'histoire tout entière, depuis le début. L'histoire qui m'a mené à vouloir rallier cette ville. Je crois que je devrais commencer depuis le début. J'inverse la caméra et allons-y pour l'histoire. واحد النهار هكذا شويه مديكوتي بانت لينا في البسكليت كاين واحد البسكليت في الدار قلت لها تمشي نضرب فيها دوره رفدتها نصيبها مدقدقه قلت لها تمشي نشوف في اليوتيوب بالك نجم نصلحها غير انا راني نتمشى في لي فيديو
حتى صبت راسي نتفرج في الرحاله جزائريين وغير جزائريين. ودي الدنيا كبيره، شي واحد ماشي زوج يسافر بالدراجه. عجبني الحال، قلت نسقط البيسكليت، ندفع البيسكليت نسقط ونمشي حتى انا ندور نحوس نشوف نقطع مسافات شويه، راني ندور في البلاد ولا ندور بين الاحياء. كي مشيت دفعتها الحاجه الاولى انا عقلت هذه شحال خدمت لها. لي مانيت تاع الشونجمون دو فيتاس شابين، ماركا شابه وغاليه. بالحق البيسكليت دوك من بعد نكاري ونوريها لكم ما تسودش 2 ملايين. وهذوك لي لوفي تاع الفيتاس راني عاقل قاموا لي غاليين. ماركا شيمانو كاد واحد وما يزعقش مع لي فيتاس. دفعتها السيكليست بانت له باللي بيسكليت رخيصه، يعمل لها حاجه رخيصه. نحل هذوك لي لوفي شيمانو باسكو واحد كان مهرس. هو اللي فاهم المقصود تاعو. علاش يعمل لها لي لوفي فيتاس يسواو قد البيسكليت. حق من بعد ما تمشاوليش غاية غدوه ولا غير غدوه فتها راني نسيي نبدل لي فيتاس، شوف كيفاش يمشى، نسيي نفهم المنطق تاعهم. تتهرس لي السلسله، دخلت اليوتيوب نشوف هاد القصه تاع السلسله، صرت بلي خص حاله راش ما عنديش، عاود مشيت عند داك السيكل قال لي سلسله واحده اخرى، قال لي السلسله كانت عندك هي انا جبت في البيسكليت بالبوطو. الغدوه سيتها تصيب السلسله ما تخدمش نيشان تطرطق كي شغل تقعد تنقص. دروك هذيك السلسله عملها لي رخيصه 50,000. كي سقسيت قال لك السلسله 50,000 وهذيك هي المردوديه تاعها، نعبيها له ما نعبيهالوش. اليوم الخميس عندنا السوق تاع الواطه وتاع الخضره وتاع البيسكليتات في الرمشي، ونعرف السيكليست تما في الرمشي شويه ساعه فكر منها. قلت منها لو تشوف هذا السيكليست ينصحني منها نمشي لذاك السوق نشوف بالك عنده راي واحد اخر. هيا من الدخله الجديده تاع بوجليده وتاع اوجليده. Voici la nouvelle pénétrante vers mon quartier de Oujlida et de Boujlida aussi. Un jour où je n'avais rien à faire, l'idée m'est venue de prendre le vélo qui était chez moi pour faire un tour. Malheureusement, je l'ai trouvé complètement cassé. Et croyant pouvoir le réparer tout seul, j'ai regardé beaucoup de tutoriels sur YouTube. De vidéo en vidéo, le fil d'actualité de YouTube m'a mené sur des vidéos de gens faisant le bikepacking et les randonnées en bicyclette, en Algérie et à travers le monde, à vélo. Et donc l'idée de voyager à vélo m'a paru intéressante. Donc je me suis vite fait l'idée de réparer le vélo et de faire la même chose. La même chose, mais pas en intensité. Juste faire quelques virées en ville, à travers les quartiers ou un petit peu en dehors de la ville. Je me rappelle avoir acheté ce vélo pas trop cher, à environ 20 000 dinars, équivaut en euros à moins de 100 euros. Mais ne plaisantant pas avec les vitesses, j'avais décidé à l'époque d'installer des vitesses d'excellente qualité, de la marque Shimano, dont le prix était cher par rapport à la qualité du vélo. Malheureusement, quand j'ai voulu faire ce tour ces derniers jours, un des leviers, un de ses supports était cassé. Donc, je décide, il y a peu, de procéder à la réparation de ce vélo et le réparateur, voyant un des leviers cassés, avait décidé de changer les deux pour une autre marque de basse gamme. Je comprends ce réparateur, en fait, il n'avait pas envie de me facturer cette réparation au prix du vélo. Non sans considérer ma philosophie que les vitesses, c'est la vie et qu'il ne faut pas être regardant sur les prix. Remchi, 17 km. J'ai payé le réparateur, pris le vélo sans préciser mon désaccord sur les freins de basse qualité et je suis sorti. J'ai essayé le vélo pendant 5 minutes et voilà que la chaîne se casse. J'ai vu des tutoriels pour voir si je pouvais la réparer seul, mais en fait, il faut une pièce spécifique pour pouvoir réparer cette chaîne. Donc j'ai vite fait de retourner chez ce même réparateur. Ce réparateur a vite fait de changer la chaîne. J'avais demandé s'il y avait des modèles ou des références. Il m'avait dit que non, que sur ces bicyclettes de basse gamme, les chaînes sont en standard. Je l'ai payé 500 dinars et je suis sorti l'essayer. Malheureusement, l'opération n'a pas réussi à 100%. La chaîne ne cassait pas, certes, mais j'entendais des craquements et la chaîne sautait des dents, surtout en montant. Et après m'être renseigné, il s'est avéré que la chaîne qui ne m'avait coûté que 500 dinars avait donné plus que son rendement et n'était pas adaptée au vélo avec des rails. Et après mûre réflexion, j'avais décidé de changer de réparateur.
Venons-en à aujourd'hui où c'est un jeudi. Les jeudis, on a des souks hebdomadaires au niveau de la ville de Remchi, où tout était à vendre, y compris les bicyclettes. Et en même temps, je connaissais un réparateur qui habite au niveau de cette ville. Donc, d'une pierre deux coups, je vais visiter ce souk et en même temps, je cherche un autre avis chez ce réparateur que je connais. Très joli mon nom. On a l'air plus grand, moi et mon vélo. D'ailleurs, je vais me garer pour vous montrer mon vélo. Je ne freine qu'avec les patins d'avant, parce qu'avec la main gauche, je tiens le sachet contenant les pièces. Voilà, j'ai trouvé une place. هي دي البسكيت اللي قلت لكم عليها روبلاي الجراير تاعها 29 هي هكذا في الشوفه تنخلع بصح ما نعرف قال لك عيانه ما كان والو لي فرا باتان هامادو لي فيتاس اللي عملهم لي حق برخصه على حسابها وشنو هو كانوا عندي وحدين بلاح نوريهم لكم ها ماني معبطها في الشكاره باش الاخر يشوف. Voici le vélo de la marque Replay, inconnu, je ne l'ai pas trouvé sur le net, avec les roues 29 pouces. Elle a l'air imposante, mais je ne sais pas, on m'en a dit beaucoup de mal. Et voici les vitesses sur le poignet de basse qualité que m'a mis le réparateur. باش نضرب علي ريتور 50 كيلومتر لا ما لا ماتيريال لا والو هادو اللي كانوا فيها وشنو هو واحد مليح وواحد مهرس مانيش عارف ما هو المهرس واحد مليح ها هو دا بالك ها هو دا المهرس عبيلو بالك عنده يدفع واحد اخرى ولا بالك عنده غير واحد يعني ماشي عنده واحد شويه ساعه هذه هي القصه تاعي مع الهدى تاع الربح. Je vais vous montrer ce que j'ai changé de la marque Shimano dans un des supports est cassé que je vais montrer au réparateur de Remchi si j'arrive à le contacter. هايك الطريق هناك السلسله اللي عندي تطق في الطريق الحدوره ما يبانش البالي شويه العقبه الله يجيب الحفظ وهذه الرمشي جات في حدوره والروتور غير عقاب نتمشى معاها حبه 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 حتى نوصلوا ان شاء الله. هي نتلاقاو مع الطريق انني عاد ما تقهويت ما والو بالك ندخل لحنايا هذه الحنايا باقي لها انا غير 2 كيلومتر ندخل نتقهوى فيها ونمشي ايام بعدين. Au fait, la chaîne de mauvaise qualité commence à me faire des craquements, surtout en montée, en descente un peu moins. Heureusement d'ailleurs parce que Remchi se trouve en aval, donc l'arrivée sera facile. Mais pour le retour, on verra. J'espère pouvoir réparer cette chaîne. Donc à tout à l'heure. La ville de Hnaya se trouve à mi-chemin. Peut-être que je ferai une pause là-bas pour le café. Allez, à tout à l'heure. هي نعاود نطلعوا نخرجوا في الطريق هي هذيك الحنايه راه شنو ندخلوا فيها بالك نتخاووا هي مدينه حنايا وشنو نقول لكم رمشي كاين حوايج شادين تما بان نزيدوا لرمشي. Voilà au loin la ville de Hnaya, mais je préfère continuer jusqu'à Remchi où on a un plus large choix de café. ها كما قلتلكم هاي دروك السلسله كامل طاح دوك نمشي هناك شويه نسحبها بعد شويه على هذا البون ونردها في البلاصه. Comme je le pressentais, la chaîne vient de casser à cet instant. Je vais essayer de la bricoler pour continuer mon chemin. Mais d'abord, il faut que je sorte de ce pont. هنا عملت السلسله في البلاطو بصح دوك تبقى غير 13 جربي نوصلوا هذه الرمش. Voilà, je l'ai bricolé, mais c'est pas définitif. Elle me le refera plusieurs fois, j'en suis sûr. J'espère juste arriver à Remchi. هو دا جا شويه فلا نشوفوا الى السلسله تخدم هي تخدم شويه بصح. Arrivé à ce palier, je vois que la chaîne fonctionne plus ou moins bien, espérons. دروك راني ماشي مع طريق الباليه تاع وهران هاي جديده وهاي هذه الباليه اللي تفوت على فيلاج تعاونيه. J'ai préféré ici emprunter l'ancienne route d'Oran. Sur la gauche, la nouvelle route et ici à droite, l'ancienne route qui nous mènera 1 kilomètre plus loin au village Taounia, coopérative en français. على بالكم هذاك البالي كومبلي والسلسله طير ليه غير نرد نتمشى 2 متر نرد نتمشى 2 متر نرد نتمشى 2 متر بانت لي قلت هاتشو نطلع السلسله للبلاطو الوسطاني كانت في السلسله في البلاطو تحت انا ما نفهمش كاع هادو لي بلاطو انا غير قعدت نتمشى ونشوف قلت هاتشو كي طيح بالك ريها هكذا قلت بالك ريها طويله هاتشو
طلعها في البلاطو الوسطاني. شوف طلعتها البلاطو الوسطاني فيها تمشى نورمال. بالك الديفو فيا اللي البيسيت تجري وعملتها بلاطو التحتاني ما نعرف. جا ربي نوصلوا عند السيكليست في الرمشي وجا ربي يكون محلول ونشوفوه. دروك كريت تمشى لي غايه ما ريها لا طرطق لا والو. دابا داك البلاطو راه عيان نوصلوا ونشوفوا بالممارسه الواحد يتعلم. Je viens de passer un bon moment sur un palier où la chaîne sortait de son axe chaque minute et je devais tout le temps la remettre. Au bout d'un moment, j'ai décidé de changer l'emplacement de la chaîne sur le plateau et la mettre sur un plateau plus grand, celui du milieu. Et depuis, jusqu'à maintenant, tout va bien. J'espère que ça restera en place jusqu'à la ville de Remchi où je pourrai rallier le réparateur et j'espère aussi qu'il sera ouvert. جيت فعل العقبه صغيره ها بالك تسمع عاود ريها تطرطق. شوف كي تطرطق. شوف واش نوصل سلا ما ريش طير هكذا كتعمل بلاطو التحتاني. كانت حل يومين ما طيرش غير تطرطق واليوم ولا طير. ها هو دروك بلاطو الوسطاني شوف ثلاث مقص. بالك السلسله لاكوش تاع السلسله كبيره على لي دون تاع لي بلاطو. بالك تاع ربي نوصلو نشوفو. Arrivé à une montée, la chaîne recommence à faire du bruit, un bruit de craquement, mais sans casser ou sortir de son axe. Elle m'avait fait la même chose il y a 2 jours avant de casser, après un moment. Le craquement vient du plateau d'avant. Peut-être que la chaîne n'est pas tendue par rapport au plateau, ou que la course est plus grande que ce qu'ils n'ont fait. J'espère arriver en bon port. 304 احنا خارجين من التعاونيه طريق ناسيونال ريها مناك هذه طريق الباليو والسيد تاع الرمشي كنت مشيت عنده من قبل باش تشوف لي عنده بيسيت مليحه قال لي نحل 9 8 و4 رحنا في الوقت 9 قل 4 نوصل لها نورمالمون نوصل باقي بالك واحد 10 كيلو على الرمشي نوصل خاطر كاين الحداير بزاف كاين غير حزوج عقابير وحده بعدا كبيره فيها واحد 1 كيلومتر تحشي الاخر كل شيء حدايا ما نحتاج حتى باش نبيدال هيا نتلاقاو من بعد. Il est 8h15, on sort du village Taounia, la route principale est de l'autre côté. Ici, on est sur l'ancienne route. Le réparateur de Remchi que j'ai rencontré auparavant m'avait donné rendez-vous à 9h pour acheter de chez lui peut-être un vélo. Il est 8h15, donc on est dans les temps. On arrivera peut-être même un peu plus tôt. Il reste 10 km à parcourir, mais la plupart de ces 10 km sont en descente, donc ça sera faisable. À part 2 petites montées, le reste ce n'est que de la descente. À tout à l'heure. هاو كي بعد شي على التعاونيه هاوني خارج مع الطريق جديده بون طريق جديده بالك هادي واحد 10 سنين ولا اللي عملها والرمشي شق الجبل هناك مش عارف لا راه يبان حق كي تكون هكذا الحداير تقول هذه هي البيسيت تاع عمري بصح كي جيت بيدالي يبان الحق هي من بعديه. On vient de sortir du petit village, celui de Taounia, et je vais rejoindre la route nationale, la nouvelle route. La ville de Remchi m'apparaît là-bas au loin. Dans les descentes, le vélo se comporte très bien. Et cela te donne l'envie de ne jamais changer de vélo. Mais dès le palier ou un faux palier, tous les défauts apparaissent. Allez, à plus tard. عين يوسف الفحول اليمين رمشي إلى الأمام. عين يوسف الفحول أضرب رمشي تدرك. هاي العقبه اللي قلت لكم عليها تخي هاد العقبه هي وتبقى محضوره شابه للرمشي ما تعرفش الا اللي تبان بلي عقبه سوا صافاري تطبق توجور تنقز صوت الاسنان تاع البلاطو بس راهي تمشي. Ici, j'arrive à la montée tant attendue, la seule qui reste. Après, on aura de belles descentes jusqu'à la ville de Remchi. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir sur la vidéo. La chaîne fait toujours du bruit, elle saute toujours au niveau du plateau, mais elle ne casse pas, on roule toujours. سبحان البلاطو تاع لاريا ما عارف ولا يسميوه البلاطو طلعت السلسله الديسك الكبير طالعه نورمال ما طرطقتش ما والو ما فهمتش بالك كيما كنت لي فيتاس نيشان بصح عندي حق عليه كابل تاع الشونجمون عيان هو طلع راني طالعها غايه واك عييت على خاطر غير انا نوزن 120
راكم واحد رحال بيه لي باكاج تاعو. Au niveau de la cassette arrière, si je mets la chaîne sur les plus grands disques, je roule normalement. La chaîne se comporte normalement. Même au niveau des montées, elle se comporte bien. Peut-être que la chaîne craquait parce que je me comportais mal avec le rapport. راني نشوف لابيس خاطر راني ثقيل ونادو بالفواعر كيكون كامل والريتروفيزور ما عنديش حتى المرايات باش نكونترول. الحق كي حبيت نبدا نسوق هكذا البيسيكات قلت نسقسي واحد من الرحاله يعطيني شويه نصائح كيفاش نسوق كيفاش تفوت لي فيتاس. بيسكليت اللي نشريها كي عامله اللي تليق لي لاطاي. عندنا واحد الحاله هنا في الغد قلت والله نكونتاكتي ينصحني. هذا الحق يعجبني ضرب كاع الجزائر كاع الرحالهم يتبعوا الطريق تاعه. المهم الله يرحمه. Maintenant, je roule hors le bitume, c'est-à-dire en dehors de la route sur le bas-côté, parce que cette route express où les deux voies sont trop courtes, ça serait dangereux si deux voitures côte à côte arrivaient à mon niveau. Surtout que je n'ai pas de rétroviseur pour contrôler ou anticiper tout ça. En parlant d'anticipation, au début, quand j'ai voulu faire ce genre de trip, j'avais prévu de demander conseil auprès de gens qui étaient habitués à faire de la route sur une bicyclette. Ceux qui faisaient du bikepacking ou le trek en bicyclette. Pour avoir des conseils sur la manière de conduire, comment me comporter avec les changements de vitesse et le vélo que je devrais acheter plus tard et autres. Parce que je ne compte plus faire de la route ou du vélo ou chemin avec celui-ci. Et surtout demander à quelle hauteur placer le ciel. J'avais trouvé sur YouTube la personne voulue qui habitait à Oran. Dans le domaine du bikepacking, j'ai trouvé qu'il était le meilleur. En plus du fait qu'il était le plus proche de ma ville de Tlemcen. Il était beau. حييت وزدت هذيك الشكاره تخبط لي يرا فيها الماتيريال اللي كنت نحيته باش نعديه السيكليست يشوفوك. دوكا نتمشى ومن طون نريح شويه. العبان باك العجزه واحد 300 متر ولا ونص. Cette montée m'avait tué, j'ai décidé de me reposer un peu. Mais c'est pas un repos inactif, je poussais mon vélo dans cette montée. J'étais un peu fatigué en plus du fait que le sachet contenant les anciennes pièces du vélo et surtout celui des vitesses était troué et les pièces commençaient à tomber. J'avais décidé de pousser le vélo pour faire du repos actif. Mais heureusement la montée ne lui restait pas beaucoup. إلى هنا تنتهي الحلقة تاع اليوم من بين 3 حلقات للمجموع تاعهم يمثل الجولة اللي عملتها لمدينة الرمش. بعدما ستشاهدون بعض اللقطات من الحلقة الثانية، أودعكم الله والملاقاة في الحلقة الثانية بعد بضعة أيام إن شاء الله. Ici se termine la première partie parmi 3 vidéos représentant ma sortie vers la ville de Remchi. Maintenant, devant vous, quelques séquences de la deuxième partie parmi les 3. Et en attendant d'avoir la vidéo complète, je vous dis au revoir. هيا نحكي لكم هاد الرحالة في الثومال محتاجيت لا الماء لا فاكهة لا كنت احتاجيت غير نصيحة. ها سنطيح هيا مدينة الرمشي حنا داخلين لها. جا ربي ما طاح لي والو مع هاد الشكارة راهي مثقبة وكما نزيد الشكارة تعاود تنتقب. راه هاد الساعة باخر قال لي الساعة راه كاين بلوجيري. هيا نخليكم نمشي نتقهوى مع أكرم ما صفتوش نتقهوى بوحدي. هاي الحانوت تاع أكرم راه بالله قدام هذاك عمر اللي يبيع ماتريال تاع السيارة. ورحنا نتقهوى قدام الحانوت تاع أكرم عليه. وهاديك كما يقولوا المغاربة بيكالا ديالنا. ولا ما جاش أكرم كاين تقهوى ونكمل نمشي مع القطر. ديجا دوك نضربو تليفون ضرب.